Ay, wala, pindot ko na sana. Yan guys. Okay. Ito kasi guys, ito yung tiles yung gamit namin. 40 by 40. Kaya dito yung drainage guys. Yan. Pag mag-layout kayo guys, dito kayo sa drainage para yung bali. Ayan o. Iskulado na yung guys. Iskulado yan. Kaya umpisa nyo dito guys. Dito bro. Umpisa nyo dito. Yan yung drainage guys. Yan. Drainage. Yan. Dito talaga yung umpisa nyo para yung bali pasok talaga doon. Kaya dito guys, 40 by 40 to. At ito nito 120. Ayan o. Bakit ito bro? Yan, 120 yan. Ang tatlo. Kaya para eskulado siya guys dito. 120. Ayan. Ayan. Yan ang mahalaga dyan guys. Eskulado siya. Kaya tatlong tiles ang pasok dito guys. Tatlo. Yan, dito tayo mag-umpisa. Dito, papunta doon. Para balik, sure ball. Yan, God bless guys. God bless guys. Ganun lang pag-out.